हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो ओ ट्रिपल एस तरफ आपंट इम्पोर्टाट अपडेट अच्छी जोटा कि आप 15 जुलाई आपंकर अपडेट आसाला पब्लिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन लिस्ट आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द कंबाइंड रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2023 आउ एथिरे आपण पढछन तो एडवर्टाइज नंबर 492 24/2/2003 आडेनम नंबर 499 15/3/2023 रे आपणकर जो ହେଇଥିଲା ଆପଣ ପିଓ ଏକ୍ଜାମ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ହେଇଥିଲା ତାର ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆବସେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି disqualification unwilling candidate ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର disqualification ଆଇଛନ୍ତି candidate may see the details by the logging the commission web portal o3police.gov with the user id password ଆପଣ ମାନେ ଦେଇକି ତାକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯୋଉମାନେ ପିଓ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିଲେ ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ରେ ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ जो लिस्ट ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ୟୁଜର ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇକି ଆପଣ ମାନେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆର पीडीएफ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ टेलीग्राम चैनल मिल टेलीग्राम चैनल रे ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ अपडेट मिलिबो जो भी आपण रिक्वायरमेंट को नेकी ओत्री पुलिस रे जहां भी अपडेट आछी ओडो पुलिस रे आछी सब रिक्वायरमेंट को नेकी अपडेट आपण को टेलीग्राम चैनल रे अपडेट मिलिबो तो टेलीग्राम चैनल जॉइन करंतु तेतरे आपण सब अपडेट आपण सेटा अवेलेबल होई और टेलीग्राम चैनल लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पाइए डिस्क्रिप्शन रे आपण जाइए डाउनलोड कर पारिबे जहाँ पीडीएफ धन्यवाद थैंक यू।